আমাকে কমপ্লেন করেছে যে টিটিএডিসির মাধ্যমে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার টাকা, ডাসবোর্ডের টাকা পাঠানো হয়েছে টিটিএডিসি কে। এত মানে 2 নম্বরই কাজ, 2 নম্বরই বলতে এটা 4 নম্বরই। এই মাটি বললেই চলে। এত দুর্নীতি এডিসির মধ্যে, এটা বরদাস্ত করা হবে না। এত দুর্নীতি এডিসির মধ্যে সব জায়গায় আমাদের ছেলেমেয়েরা, এই কচি কাঁচা ছেলেমেয়েরা এখানে স্কুলে থাকবে, এটা তদন্ত করা হবে। এডিসির মধ্যে এত টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে, বাজেটের বাদ দেওয়া আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে 400 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সঠিকভাবে কাজ হয়নি। Hello everyone, welcome back to my channel. Inke bo inke chini brom nang minister tribal welfare name brom nang Vikas Dev Burma bo visit khene mani complain mai mani sing dia bong visit khene ma edisi hapang dia kam chole mo je school ni kam chole mo aro it low quality it peke kam kheti mo bong visit khene ye mai ha je it hamya khe abon ma be samung tang te mo ha diken ma ha hai it abudin ma bai se samung kheti mo muamono bukhawie naini ha bari joli jaka chini minister bo mohai low quality in bai samung khai jakmani eketre bodi ke samung hamya low quality bai snamole 2 number ni bu tere saka 4 number ising siur incha asuke edisio asuk durniti ha je tribal welfare department jing bo 400 কোটি টাকা রাং হইও এডিসি হাফাংনো আরপনো এডিসি হাফাং डेभलपमेन्ट नि कामो आसु काहाम खिया सठिक भाबे काम खिया ये साकनारियो बो रांगरि फनो काहाम खिया सामं खिया के मो है लो क्वालिटी इ हामयारो बै स्नाम तंग खाइंखे कंस्ट्रक्शन स्नाम तंग खाइंखे भविष्यत व बिल्डिंग रो बाइ फनो फरेनाय ट्राय रन साकाव बिपद तोर फनो फाइमायो ये साकनारि पियो ब्रह्मनाम मिनिस्टार बनों जे कुनु जागा जे कुनु सामं बनों तो सामं नो काहाम खेके सिथिनी जो तो नि बागे काहाम जे कुनु कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हिंदी लामा हिंदी चिनि तिप्रासान जारा लामा गोबां मास नामिया मो सामं हामिया के लो क्वालिटी बेस नामिया के अबदि माराव बारि के सया चिनि जे सामं माइमो आबो काहाम खेस नामिया के चिनि बयाबो बारि काहाम लामा फंगथो टेंकी फंगथो जेत्रे कंस्ट्रक्शन रो फंगथो काम के स्नाय के चिनि बगे बारि काम बिसिरबो बरि के म चिनि लामो जेकुनु जागा काम के अवश्य काम के हामबाय जतनो भिडियो नो लाइक कर दे के आइनि सामनि बोल फ्रेंड रो तंगे किसा नाकादि जतो हामबाय।